Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Hey, qué rollo, gente de YouTube, ¿cómo están? Les traigo un nuevo video de Modern Warfare 2 al canal, en el que vamos a hacer otra reacción a la CDL, al match de los New York Subliners contra Toronto Ultra. Así es, ya les traje otra video reacción donde vimos a los Subliners contra los Royal Ravens. Estuvo muy buenas las partidas, muy buenas. Sinceramente siento que los New York pudieron haber jugado mucho mejor. Esperemos que en estas partidas jueguen mejor, que por lo menos hagan más puntos y si se puede que ganen los matches. Así que bueno, vamos a ver qué dice. Seguramente van a estar muy buenas las partidas. Ambos son equipos muy buenos. Y pues ya veremos qué sucede. Sin más que decir, espero que disfruten el video, le den un like, se suscriban, lo compartan y nos vemos en la próxima. Dentro vídeo. A huevo, güey. Empezamos con Hardpoint. Nice. Dos Hardpoints, güey. Eso nos puede dar mucha ventaja, güey, la verdad. A ver qué tal se pone en ese mapa, en el de las almas. Vamos, vamos, vamos. Ultra in this one, put a 2 if you're calling the New York City Subliners. Before we go, you're going 1, Toronto Ultra, and I'm going Toronto Ultra. Going to Toronto Ultra. I too am going Toronto Ultra. They're playing in front of the fans. You gotta feed off those vibes. No saben, güey, no saben, güey. Van a ganar los New York. Take it away. Thank you so much, Chris. Yes, indeed, man. We got our last match of opening weekend. It's Toronto Ultra versus the New York Subliners. Jay, tell you what, man, both these teams have something to prove. Yeah, they definitely have something to prove. On the side of Toronto Ultra, they have. ¿A qué se refieren con que tienen algo que probar, güey? Empezamos, empezamos. Les digo, los Subliners son muy buenos en cuanto a Hardpoint. Juegan muy agresivo, güey. Mira, empezó dominando este Paco. No se lo chingaron, güey, pero el Sky, güey, lo venga, güey, nice. Presta siempre se queda dentro de los puntos, güey, y los demás saben hacer kills, güey. Kismet es más como soporte y Skies y Paco, güey, Hydra son más rushers, güey, yo creo. Sí, güey, nomás en una verga, güey. Oh my god, güey, casi. With preferred spawns for next, but it is fair to say NYSL, those guns are firing hot. Yeah, especially Hydra, so far starting off the game like 5-1. The only thing is, you gave up that green control. You did a great job of just fighting for about 15 seconds off P1, slayed all around the middle of the map. ¿Solo hay uno en punto? Ah, no. Son todos, güey. Están pushando todos juntos, güey, los Subliners, güey, nice. Hydra se los puede hacer mierda y si los lleva por atrás, güey. Buenísima, Hydra. Buenísima, Hydra. Enseñen a Hydra, carajo. Güey, Hydra se sacó la tula y no lo enseñaron bien, güey. For the side of Toronto, the Subliners brush on in for the bottom side of the cantina. Kleenex not ready to hand this one over just yet, Jay. Mira, güey. Están haciendo más puntos, güey, pero están matando más los Subliners. Hydra is just winning gunfight after gunfight every time I see him on my screen. Already started off the game at 9-5, more kills than his entire team combined. But the only thing is, they do not have rotation. So once again, New York had to try to execute the break on another Bunny Hill in 10. Ojo con Skies, güey, les está flanqueando, güey, le está dando toda la vueltezota. Es una de las crap. Buenísima. Skies. Skies, güey, Skies, no, güey. Sí, güey, sí, maldito King. Buenísima. Hydra. No. Hydra es muy bueno, les digo que siento que Hydra es el mejor, güey, de New York. Es francés, creo, francés. Creo que es francés, güey. Creo que tiene mi edad el vato. Un año menos. Creo que es del 2000. No sé si uno o dos.
Yeah, that's the biggest thing, though. I mean, it Ah, feels muy like bueno, in the muy last bueno, series, NYSL really struggled to, you know, have their kills really count. And I guess that's really what you want to see in this series. It's great, right, that we're seeing streaks happen from somebody like Hydra. Este sí es bueno, güey, pero siento que no es tan buen rusher como Skies, güey, o Hydra, güey. O Kismet, güey. Kismet también luego le da por irse full bordes, güey, y llegarles por atrás, güey. Como lo vimos en el día de ayer. Buenísima, güey. Están dominando, güey, en cuanto a kills, güey. Lástima que no es de kills la partida, güey. Ese scrap también es muy bueno, güey. Buenísima, güey. Están dominando bien, güey. Vamos, si los remontan, güey. Si los remontan, güey. They're starting off a lot better today, at least in the slaying department. We just have to get some better holds and make sure we're on top. Todos los de Toronto usan lentes, güey, o son para proteger los ojos, güey. Me acabo de dar cuenta en ese detalle. Oh my god, güey, tiene muy buen head glitch, güey. Es que ahí sí es muy bueno, güey. Ayer lo vimos que sí se mierda un vato con un head glitch peor, güey. Buenísima prista. Inside. Vamos con Kismet, güey, que se va a topar a Clean. No. No mames, Clean, güey, les va a llegar por atrás a todos. No, chance este Hydra lo topa primero. Buenísima, cabrón, buenísima pinche Hydra, mierda. Güey, estoy bien nervioso, güey, porque ayer les fue pésimo a los New York, güey. Ayer les fue pésimo, güey, entonces solo tienen que jugar mejor, güey, porque si no en la tabla van a ir pésimos de puntos, güey. O tienen que jugar mejor, güey. Estoy muy nervioso, güey. Mi equipo favorito, güey. Lo sigo como desde el 2020, güey. Y se fundó por ahí en 2019, creo. Entonces, lo sigo desde hace un buen rato. It's so funny too, man. It's like it's engagement heavy, it's mad, it's like players are moving at like 120 miles per hour, yet we have like 5. Oh my god, güey, tienen que hacer algo, les van a remontar estos güeyes. Les quedan, no mames, 50 segundos. Buenísima, güey. Buenísima. Vamos con Priesta, güey. No, güey. Es que este, güey, Inside está cubriendo perfectamente el medio por si les quieren llegar por ahí, güey. Está cubriendo muy bien, güey. Luego Clean está pushando. Está haciendo lo mismo que luego hace Kismet, güey. Llegarles por atrás, güey. Les digo, no muchos hacen eso porque pierden muchos segundos. Los Kismet, no. Verga, güey, estos güeyes los están agarrando de los huevos ahora. Buenísima. Están recuperando control estos güeyes. Let's go. One's hill, one's watch over him hill. Yep. Let's go. Shut it. I saw him mid. Close right on me. Laying down close. I need him. I stuck him. Sit down. Vamos, Skies. Buenísima el tropi. Skies keep behind the RV. I see him. On the RV one shot. On the wall. RV absolute. Nothing gained. Oh my god, güey, no mames. He's behind the RV and one pack alley. RV challenging. I'm one shot. Challenging out RV still. Stop close. No seas mamón, güey, se lo cachó. On the car left. Yeah, I died. One's like close left. Lo mató el tropi. Buenísima Priesta. No, se lo dieron, fuck, güey. Ok, están aguantando súper bien, güey, nice. Así llévenla, güey, así llévenla, güey. No, es que siento que... Es que Skies y... No, Skies y Priesta, güey, están muy lejos, güey, del punto, güey. Están dejando solo a... Kismet, güey. Yeah, that's definitely not Está nada de darse al scrappy este, güey. But you can just tell the difference. Buenísima, güey. Esos pasos los delataron horrible, I was expecting him to be roaring, but when you cannot execute a break on that P7, makes it a lot more difficult. But enough of him. Let's talk about Priesta on a 5 spree, sitting at 17 and 13, really stepping up for this NYSL team as he beams inside the top 3.
Este es muy bueno, güey. Pero no como para ir tan rápido, ¿saben? O sea, como que va de chill, güey. O sea, va más lento en comparación a cómo pushea, no sé, Skies o Hydra, güey. Buenísima, güey. Le sacaron casi 20 segundos. 20 segundos y 3 segundos para que caiga el punto. Estos güey ya se posicionaron, güey. Los de Toronto. Oh my god, hermano. Oh my god, güey. Se lleva 2, güey. Uno de su equipo. Es que está cabrón tirar extra, güey, con fuego aliado. Buenísima Kismet. A la verga, están todos ahí, güey. No, güey. O es que quizás uno contra todos los que están ahí. Pero bueno, lo bueno que respondieron cerca, güey. Ahora se va a dar a... ¿Quién? No, se le fue, güey, si no se lo daba. Bueno. Buenísima. Sí, güey, así recuperaron tantita posición, güey. No. Recuperaron un poquillo más de espacio ahí, güey, porque están acorraladísimos. Y mejor los otros se fueron al que sigue. Está jodido inside. Está jodido inside. Jodidísimo. ¿Quién es, güey? ¿Quién es el que está ahí, güey? Priest. Buenísima, güey. Espero que se iba a dar a Priest, güey. Buenísima. Lo agarró recargando, güey. Pero si me escuchan bostezar es que ando algo cansadillo. Pero digo, la cansación no es impedimento para ver la CDL, bro. GG's, güey. Ya se acabó esto, güey. La jugaron muy bien, güey, a huevo, güey. La jugaron muy bien, güey. La jugaron muy bien, güey. Mataron un chingo, güey. Ahorita que pedo con las stats. 1-0, güey. Nice, güey. Empezaron bien, güey. Ayer les fue de la mierda, güey. Pero hoy pueden jugar mejor, güey. Pueden jugar mucho mejor. Hardpoint and then just keep it scrappy the entire time. But then when it gets to that P2, when Hydra y Priest mataron un vergo, güey. Estuvo bien, güey. Estuvo bastante equilibrado, güey. Fue de los poquillos que tuvo que ir de positivo. Muy bien, güey. Muy bien jugado. Takes them down. NYSL grow the lead a little bit longer, and then off their rotation, once inside drops, that's what allows the pinch to come in. You already put yourself in the advantage in a trade situation. Skies finds 3, they close it out on 10. What a game 1 Hardpoint out of New York. Yeah, what a game 1 Hardpoint out of New York. And I'll tell you what, la juegan muy bien, güey. La jugaron full agresivo. Y cuando debían estar en punto, estaban en punto, güey. New York come out firing in this. Esperemos, güey, que jueguen así en la que sigue, güey. As soon as Priesta was able to earn that airstrike, what it meant for the Cantina, the game really breaks open from there. And I don't know, Jay, I feel like if you're Toronto Ultra, if you're a fan really of this Ultras team, like this is a roster that ese ataque les dio mucha ventaja, güey. You don't really have, I mean, as many names on paper when it comes to slang for NYSL. You're really hoping that this is going to be a Hardpoint powerhouse, and so far, but their first 3 Hardpoints, it really hasn't looked like that. Güey, se la sacó y Kismet, no lo vi, If you look at the way that they played this map, they won a majority of their rotation. Muy buena, güey, muy buena partida la primera. Va a ser un corte y nos vemos en la que sigue.
Ok, segunda partida, buscar y destruir en Hotel. De puntos van 1-0 a favor los New York. Sí que todavía se puede, güey, sí se puede que ganen, güey, la neta. Ayer la jugaron bien en este mapa, pero siento que la van a jugar mucho mejor porque siento que hoy andan mucho más joya que ayer, güey. Entonces, ojito que vienen peligrosos, chaval. Ya no vi que les toca, no sé si les tocará plantar o defender, güey. Yo creo que plantar, güey, nice. Ok, Hydra. Hola, luego brincó, güey. Voy a pushar. Cuidado, no. GG el scrap. GG el scrap, bro. Están súper agresivos, güey. Ya que uno plante, güey. No hay nadie ahí, güey. Buenísima, güey. No, súper buen. La jugaron súper bien, güey. Oh my god, güey. Súper agresivo. Simón, güey, súper agresivo, güey. Se jugaron full rush, güey. Oh my god, güey. Inside ni de pedo les cluchea, güey. Ni de pedo les cluchea, hermano. GG's, güey. Qué buena, güey. Se sacaron la tula, güey. No, si así juegan todas nuestros güeyes van a andar muy fuertes, güey. Buenísima, güey. Jugaron muy bien, güey. When we talk about what he was able to do for this team last year when he was added to the roster, la jugó más rush Kismet que Sky se quedó a plantar, güey, y Hydra pues pushando como siempre. Esta no vi qué hizo, güey, pero creo que estaba defendiendo. Güey, por cualquier cosa. Con esa granadilla. Los güeyes van a querer plantar en nada, güey. Hay que tener cuidado, güey. Sky se está cubriendo, güey. Perfecto, nice. Pista les va a llegar por abajo, ok. Y se lo agarra con el headglitch. No, se quitó, güey. Cuidado con Clean, güey. Que Clean se puede dar perfecto a Kismet, güey, por atrás, güey. Buenísima, ya se movió, güey. Ojo que Kismet se va a dar. Sí, güey, Kismet, buenísima inside. Buenísima Kismet, güey, nice. No, los tiene ahí al lado, güey. Si se va por su izquierda se los da y ganan, güey. Oh my god, no se fue por otro lado, güey. Qué mamá. Qué fucking timing, hermano. Ya habían ganado ahí. 2v2, güey, 2v2, güey. Se van a ir a B estos, güey. Se van a ir a B, güey. Oh my god, güey. Oh yeah, Kismet's gonna invest the dead silence. Thinking that surely there's gonna be a push. Oh my god, güey, ¿cómo se dio scrap a Priesta, güey? Lo agarró ahí todo open. No mames, güey, no. 1v2, güey. Kismet sí se los hace, güey, sí se los hace, güey. For Kismet to try and convert, and right now he sits on a 5 spree. I don't know if you want to try to play for the streak in this type of situation, but oh my god, güey, cuidado, not able to do it. Able to walk inside of the site, however, la jugaron bien, güey. O sea, pensar que Kismet, güey, tenía las rondas y se hubiera ido hacia la izquierda, güey. Pero se fue a la derecha ahí, güey. Por el centro del mapa, güey. De la que se salvaron estos güeyes y nunca se dieron cuenta, güey. Venga, venga, todavía se puede, todavía se puede. Todavía se puede, todavía se puede. Se me hacen bien fresones, ¿no? Los de Toronto, ¿no? Se ven bien fresas. Ojo, al parecer la van a jugar igual. La Hydra está pushando. Hydra se dará standing, maybe. No, güey, se dieron a Hydra, güey. Fuck, güey, mataron al Rusher, güey. I think they're starting to figure out what the strategy is, Jay. That's just a one-man army play out of Hydra. You can't allow that to happen. You got se va a dar a Clean. On the map by just getting towards bottom lights. You can just stay alive instead of trying to give it for life for free, and now you oh my god, güey, me sudó, güey, que cuando se volteó, güey. No, Kismet, no, no. Fuck, oh my god, güey. Oh my god, güey. 2v2, güey.
A decent amount of time to work with. A or Pero B, ese Skies, take your güey. pick. Insight. No, Actually güey. works out great. Great cover fire set up between these two new teammates. ¿Qué está haciendo and Skies, güey? Sandy ¿Por qué will no se fue a put him to plantar? bed. I think there are even more team Se shots hubiera ido a toward the plantar, end. güey. Todos están Some solid work entretenidos there con out la of the gunfight, Toronto que nadie too. estaba cuidando las You already see bombas. Scrappy, he's barking out call-outs, talking Se hubiera ido a about what plantar y happened in the chance last round tenía and pues setting up más for the new chance, one. güey. No, güey. Okay, you see- Se well, you see entretuvieron, Skies güey. Se coming in from entretuvieron, güey. Se multiple entretuvieron angles. en las Great gunfights work there for todos, güey. Sandy at inside to clutch Se it les up for the olvidó ir a squad. plantar, güey. Yeah, Toronto just had the positioning. Once KingX puts himself in towards that B My bomb, takes God, down güey. Kismet. You put yourself in Ya the plantando advantage tiene mucho más already. chance, güey. Turns Nada it más to a defiende, 2v2, güey. get a couple shots down onto Priester. You're able to get him at mid connector as he was Es trying bueno, to güey. rotate Se quiso out. aventar un clutch, güey. But that play just simply all comes válido, es back to válido, what güey. Hydra did. If Hydra stays Un alive clutch, in güey, that en CDL, situation, güey. No they mames, probably lo get the hizo bomb un down chingo, towards güey. A. Totally different round. See Standy with the bomb in hand. He had some Y amazing mejor se puso numbers sniper. in Vanguard when he had that objective. in his ¿Cómo eso no le grasp. How conectó? does that not connect for Skies? Eso, ¿y cómo no I le am on conectó, his mamón? side. That should be a first blood. Oh that my would've god, been oh my god, güey. No, Oh, for quítate el three. sniper, bro. It's not your day, Skies. Put it away. No, I it's don't know not what's your going day, on. bro. That had to have hit, Jay. Am I Quítate el crazy? sniper, I cabrón. thought the first one hit. The last two were kind of, you know, it's All a little bit to the left and right, you know, but it's okay. Look at the positioning, though, from Kleenex. Finds himself in towards bottom bedroom. He knows that a player is going to be to his left. Kleenex, güey. Así se llaman But unos Insight's ready pañuelos with para the snipe. He sonarse said, la "You nariz, missed me güey. 3 times, it only takes me once." No, güey, se Finds los that están first haciendo, blood, güey. Standy ¿Hydra? with the second, Ojo. and immediately Hydra with the Hydra trade, sí se los 3v1. clutchea, güey. All left up to Paco. Vamos, Hydra, vamos, Honestly, it Hydra. feels like a Paco, little bit Paco, of Paco, tunnel Paco, vision there for Paco. Skies. It's like, okay, I should have hit the first shot, then I ¡Ojo! continue to miss. ¡Ojo! He's He eventually moving. gets Güey, sí se los va a found out. hacer, Yeah, güey. Hydra Man. Still alive, still thriving. Vamos, Paco, vamos, Paco. Got a long way to run, however. And he's got two players that know Oh my God, where güey. he's going to be coming from. Oh my god, güey. Silence, hold on a second. Hold on Oh a my second. God, güey. Spots out one. And Insight is right here. Hydra has No, got es que se to lo, know güey, se la va a something. clutchar, güey. And Silence is still here. Oh my fucking god, He güey. didn't have a chance in the world, Este es and una just verga. gets to the bomb Este güey es site una in riata. time. A sigh of relief GG's, güey. as he will walk through with the Buenísima, cabrón. clutch. Unreal. Buenísima, I think cabrón. he's giving a high No, five güey, to the muy teammates, buena, and güey. I don't even think Thieves They could couldn't- believe it either. Nobody Yeah, they could believe what couldn't. just happened. None of those players on that screen. Muy buena, güey. A 1v3 Muy from buena, güey. Hydra. Obviously, Toronto, we made a lot of mistakes there. In the 3v1, La cara de we estos all güeyes have to be está- sitting basically lo next to dice each todo, other, güey, so we sus put caras, ourselves güey, de in esos a trade vatos. situation. Once that player gets up his left in towards the middle of the map for free, it becomes a Qué way buena, easier güey. route for Hydra to try to do it, but it plays right into what he wants to happen. Este güey sí, Beautiful este güey dead sí es pop una of the riata, dead güey. silence, gets that first kill and then plays it so patiently, also uses the stun to get that information. What a clutch out Oh of my Hydra. god, 2 y 2, He güey, en emptied the todos pocket los dos at the lados, güey. perfect time, Jeff. I thought that round was over. I was talking about something else. Yeah. And then Hydra just comes through with an unbelievable 1v3. We'll say hello to the top 5. This guy's makes the elbows a little bit more raw. It's a decently sized rug burn, but here we are. Round Vamos number con 5. Standy. Standy is right next to No. somebody. Verga, güey, le Nearly dejaron one tags shot up de Skies Skies, as he'll güey. get out of dodge for the moment. You can see where the arrows from NYSL are pushed up. They are all over P1. As Kismet looks to get aggressive. Yeah, Ok, Kismet, están yendo para B, he got ok. the timing. Aguas que ahí He's about to get está his dead silence, Kleenex. but not gonna be enough as No, se Insight van with aquí. the repositioning, read the play beautifully. Es que, güey, uno adentro y otro afuera, güey, se está cubriendo bastante bastante bien, güey. Hydra y Skies, güey. Por favor que no se los den, por favor que no se los den. Cuidado. Cuidado. Stuns tossed out. Kleenex looks to get a different vantage point. So here they come. New York. Buenísima. Kleenex, he thought he was trying to leave. He was Buenísima, trying to güey. get- And here we go. They'll find a few picks in a row. All on. Ya la ganaron, güey. Standing now. 3 contra 2. No mames, 2 contra 2. Lovely little pick. They were able to work together so well. last ¡No! time. Nice ¡No! little engagement as well. Again, Vamos, for Skies, güey, ahora sí Insight. clúchala, Skies, por it all favor, güey. comes down to him. Last time it was Hydra, and now it's his turn. 30 seconds. 30 Not have segundos. that silence to work with. 30 Toronto is just playing this segundos. patiently just in case they get any sound cues of where he potentially might be. 20. 19. Right now, 18. Skies is playing Verga, ya this están- beautifully. Ya están All you have to do desactivando. right now is just get this guy off bomb and play your life.
¿Cómo no escuchó, güey? Era para que ya estuviera apuntando. Oh my god. Era para que ya estuviera apuntando y se lo lleva, güey. Oh my god, güey. 3-2, güey. Van la mitad de sus güeyes. And thankfully are able to rebound after what was a very difficult pill to swallow in that 1v3 from Hydra just a round to go. Los fresones de Toronto contra los barrios de los New York. Even though they were in the man disadvantage. They do a great job of just eliminating Hydra from the back of their base, forcing it to a 2v2, and then as soon as that bomb gets planted inside from side door, finds ¿Cómo that me cae mal ese güey? Just waste the clock out. They double chow in towards cat room. SnD's able to win the gunfight to close out the round. Toronto Ultra currently up 3-2. Just can't allow any of these Okay, se van para B. like Y dejaron B solo. No, güey. Oh my god, güey. Solo hay una nada. Still with a slight advantage back on the attack, and it could be an early push over toward that B site. As we know, a way more common. No, güey, ya bueno, ya con por lo menos se dan cuenta que están en B. Was looking in that direction of which Kleenex began to strike. So enamored by Vamos that con A site, esta. it could come back to bite them. Uy. Estuvo en nada, güey. A nada de morir, güey. No, olvídalo, creo que sí se lo van a dar. Fuck, güey. Che madre, güey. Skies y Kismet, güey, quedan, güey. Skies la está choqueando un chingo, güey. ¿Qué pedo con Skies, güey? Él está jugando mejor. 3v2, 45 seconds to work with now. And this is a Toronto special, man. This is what they've been known to do even since Cold War, right? Just a constant rotation between either the zones of control or the sites in SnD. Buenísimo, güey. Heads on his swivel, se and fue one shotsísimo. manages to escape. Nice little dolphin dive. He's been doing it hacen, all game güey. long, but he still has a bomb to defuse. He and Sky is going to have to work together. Back to back we go. It's been a game so far of clutches. Can they find another 1v3? Time not on his side. No, creo que está perdida esta ronda. Creo que se perdió esta ronda, chat. Just another perfect attacking round. Coming out of the Ultra. You work all the way through B. Obviously, NYSL, they force that towards that A site. Bro. So when you get that first blood with the guy not even looking at you, No, it no makes your había nada job que a whole lot hacer, easier. The Toronto Ultra. No había nada que hacer, güey. Silent the noise from that 1v3 Güey, es que clutch ¿por qué from en vez Hydra, de... O sea, si ya la dio por perdida, güey, ¿por qué no mínimo brincó para tratar de desactivarla, güey? O sea, digo, igual ya la consideraban perdida, ¿no? Los samuráis decían, pelea como si ya estuvieras muerto, güey. Entonces, yo que él hubiera brincado y me lo hubiera jugado, güey, si la consideraba perdida, güey. En una de esas chances chiclipea y está desactivo, ¿no? Pero bueno, son decisiones que se toman en segundos, güey, y la presión de estar en una CDL, güey, es muy grande. Obviamente no pueden pensar claro, güey. Por muy profesionales que sea, está muy cabrón. So far, I've been playing some phenomenal SnD. It's the one, but yet very bold mistake that you happen to make in the search and destroy. Well, forget about it, though. I'm sure, you know, once the game is concluded. No, in all seriousness, we're gonna be looking at that one for a while. Sorry, Ultra fans. Oh shit. Here we go. Trades are in. NYSL quickly with numbers. 3 contra 2, güey. Sí podemos ganar esto, güey. Esta sí la podemos ganar, güey. Estamos todos juntos. No, güey, olvídalo, güey. Les van a llegar por atrás, güey. SnD, güey. Buenísima, plantó, güey. Nice, guys. Buenísimo. Güey, se salvó y no supo, güey. Se salvó y no supo, güey. ¿Quién cubre la bomba, mamón? ¿Quién cubre la bomba, güey? Actually, no, it stretches out to the left. They're solid. Güey, todos están viendo para otros lados menos para la bomba. Bueno, ya esa bala fue como un pónganse las pilas, compa. A huevo, chingada madre. Let's fucking go. To not let this game get away from them. Now down 4-3. It's so funny, Jay. This is like, okay, there's a chance. Oh wait, the bomb's planted there. All right, let's fucking go, baby. It almost felt like as soon as Toronto looked where the bomb was, it was like, okay, yeah, this is not going to be easy. But still, man, there's a little situation, right? Where Insight, he's got that snipe out. He knows that Skies is planting the bomb. Pixels ultimately make the difference. Dolphin dives away. And well, we don't have the. Vamos, güey, otra, güey. Definitivamente están jugando mejor que la otra vez el Chan Destroy, güey.
Vamos con And Kismet. that gun is definitely kicking now. Kismet Vamos con Kismet. give it a nice little stun to the Casi, face. As I güey. said, No, dolphin güey. dives on dolphin dives. As Kleenex Ese delfín le comes out quitó on mucho top in the tiempo, opening güey. engagement, only player in ear's distance at this Ojo, site is clean, güey. Hydra, and I don't know how Kleenex does that. And now if you're New York, you don't want to overcommit. Se you lo don't dio, wanna güey, a overcharge, Hydra, just güey. Oh keep my the god, positions that no, you güey. have. As Toronto Ultra able to catch 2 players 1v4, I know 1v3, güey, Went from a 1v3, güey. 3v4 is No, now a GG's, güey. 3v1 Toronto Ultra once again. No led juegan también by súper that first agresivos, blood. güey. Hit that late rotation, catch a couple players trying to be a little bit over aggressive and make the round look easy. Game point. No, güey, no tenía chance, Yeah, güey. man, just a bit overzealous. Toronto, they show the cards. NYSL. O sea, sé que esta partida se la va a llevar Toronto, They do güey. that, the Ultra slaps him on the wrist. Esta partida se la va a llevar Toronto. Coming in from Toronto, as we said, an organization that has just been incredible. One of the best franchises that we have seen in this very mode throughout CDL history. Estamos a 3 para ganar nosotros y una para que ganen ellos. No creo que ganemos las 3 seguidas, güey. Entonces, no, pues esta partida se la llevó Toronto, güey, no mames. Yes, he is. Oh, I like this spot. I think I saw Standy do Güey, this. este like, spot está in, roto, güey. Aquí one se of va a the dar a first few 2 days of the mínimo, game güey. being out, so a passing of Con este strategy. se va a dar a We see 2 Standy have some, mínimo, te lo very juro. interesting little moments. I think it was on like Tuscan SnD last year. They're bringing it out again. Yeah. Whoever put that TV on the wall, that's a great wall mount. It's pretty sturdy, huh? Sí, güey, se va a dar a 2 It's mínimo not porque budging quieren at plantar all. en vez de estos Kleenex finds güeyes. that first blood onto Hydra. Se va a dar a From the Skies, rest of güey, y a his team, it's Priesta, gonna güey. go Vas a down ver, towards güey. B. Vas a ver, güey. Inside in his position, if I'm him, all you Vas gotta a do is ver, at least güey. get 1 kill if you do end up dropping. No vayan No, allá, then güey. YSL, Salgan de they're ahí, waiting for the dead soldados. silence to pop before the play happens. No, GG's. Skies and Kismet, it's activated. Sí, Here güey, comes que te the dije, attack. güey. Oh, it works ¿Qué te out dije, güey? perfectly. It Bueno, works Kismet se out lo lleva, güey. flawlessly. Tiene bomba, güey. Ends up finding the 2 Y for estos 1 dos, bueno, estos trade 3 as güeyes New no, York están pushando. confused. They just saw Insight flying from the rafters. Creo que él me daba la vuelta. No, es que 20 no da tiempo, güey. seconds 20 to go. segundos. Best of luck to Kismet. Buenísima. They No. don't find the first, but the white flag GG's, is güey, les out, dije, and está that perdido will este be pedo, güey. the search and destroy, the little plays at the end. Toronto, well seasoned in this game mode. La jugaron bien, güey, la jugaron bien, güey. Empezaron muy bien, güey. How is this team gonna Empezó look? It's a dominando different los roster, it's a Subliners, güey. different type of team, but right there, Empezaron that was vintage Ultra. súper agresivos, güey. Jugaron súper agresivos. Yeah, that was some great SnD on the side of the Ultra boys. Me da lástima, güey. If you're in Ni the pedo. YSL, at least you get that 1 round, a couple rounds, but that 1 round where Vamos los Hydra highlights, güey. gives you some help. Sí, güey, ese spot lo sacó de pedo totalmente, güey. Sí, güey, nadie entró viendo hacia arriba. Güey, ese spot no me lo sabía, güey. It's the first time I've ever seen that spot. But Ultra, they played great. They played with their information, slow and steady. 6-3, 1-1. Tabla. As you can see, 7-2. Pues bueno, esperemos que en la que sigue ganemos, güey. Si no, las esperanzas me van a ir cayendo horrible. Corto y nos vemos ahí. They basically threw it away. In the final Let's go, 15 tercera seconds before, partida. Minnesota Rocker had El 80 asilo, points captured. control, Took them el a marcador lot of 1-1, güey, seconds vamos. back and Sí se overextend puede, güey, sí time se by puede, a güey, minute, 1-1. captured that 8 point. And then it came down to simply this B point. About another 15 Tenemos que ganar 2 seconds, más, güey, 2 más para ganar este The pedo, güey. only player up on the point is Cammy. They allow that guy to stay alive so long that his teammates eventually get back into the play, and then Minnesota were able to walk away with it. So if you ask me, Ok, güey, segunda partida, güey. No, perdón, tercera partida. Tercera partida, control, el asilo, marcador 1-1, güey. Todavía se puede, güey, todavía se puede. 2 más, güey. Ganar 2 más, güey, para ganar esta mierda, güey. 2 steps ahead instead of focusing on the task at hand. They were a millisecond from capturing B, a millisecond from capturing A, 17-8 on a defensive round and threw it away. So you have to make sure you're playing close, playing your numbers correctly, and Let's playing go. with some damn teamwork. And make sure Uf. that your comms are ¿Qué prepared dices for esa this doble, as well. güey? If you're Toronto, I mean, my goodness. Buenísima, Hydra capturando B. instantly finds the lane through middle, rounds the corner, and just like that, ¿Por qué no se mete NYSL Skies, güey? have complete control ¿Qué of está haciendo Purple and Skies? over at that B zone. Few No había nadie, güey. Hubieran members hecho un off the chingo. spawn are gonna be there a tad late, but this is what we can Quiere come to jugarle al find rusher, common bro. on El Asilo, Jay. Some far out spawns for both sides, and it can be especially ¿No lo vio? punishing for the defensive end. Ojalá no me lo dejó Yeah, pasar, but güey. Toronto Ultra, at least they found a couple kills. They basically forget about Skies. They have no idea that he is in this position.
So while all of his teammates are trying to attack through mid, Cuidado con only fiesta. 35 seconds on the clock. We eventually have to get on one of these points. Skies gets a big kill on eliminating Kleenex from that green area. Now this is going to allow NYSL to sprint forward towards that B point. You can see, really, I mean, Vamos it's a basically all capturar, Toronto ok. established inside of the middle building. Have to be aware of those No, se lo windows, those dieron, güey. Es que ¿por qué doorways, Prince es el único que está jugando objetivo, güey? That's going to be two Oh. Skies with a very Buenísima. solid shot. Hizo mierda con todo y su headlich. Buenísimas Skies, buenísima. No los están dejando capturar, güey. Les quedan 10 segundos, güey. Oh my god, está cabroncísimo. No, ni de pedo ganamos esta, güey. 5, 3, 2, 1. No, GG's, güey. Ojo, ¿estamos capturando? No, güey. Presionaron muy bien, güey, los de Toronto, güey. That's a very difficult round for NYSL because you start off with great map control. You get a couple kills. Presionaron muy bien, güey, los de Toronto. Just instantly hopped on B, especially with the positioning that Skies had. But when you allow Toronto Ultra to come off Uy, se spawn, pasó de verga Skies ahí, güey. Oh my god, güey. Trap your teammates in your spawn. That's what makes it a little bit more difficult. Already, Toronto Ultra making the adjustments, dominate that very first defensive round. And it kind of felt a little bit like the same situation for Subliners, like a little bit of the emphasis in terms of like sometimes you're in the right spot, but you just need somebody to come and say, you know what, Skies, get out of that position. Vamos, otra ronda, güey. Start to move over here. It felt like they were on opposite sides of the map, and when they wanted to hit the right strategy, not everybody was there for Verga, the güey, fight. están dominando estos güeyes otra vez. Including a Sí, güey, team dominando kill, but it is a definitivamente. worthy exchange at the least. A solid opening engagement for Sky se lo da, as they go buenísima. standard. They go for the normal zone. When we talk about Asilo, the much easier one of Vas the two con... is that a zone. No, güey, Kisme and we're está seeing corriendo hacia su exactly muerte y no lo why that's sabe. the ¿O no? Already 2 ticks. Buenísima, güey. One No, tick sí, away. sí, They sí, ya. only have one person on it. ¡Ojo! Kismet's ¡Kismet! taking a challenge. ¡Kismet! Kismet finds all 3. Shuts down Buenísima, that person. güey. What a play out of the Bulldog. You see his Güey, se teammates pasó de verga. basically outside of green, so 2 players are going to try to overextend through that side, but they have the entire map cut off. Gunny's up, irons up. All we have to do is just pick up our kills. Toronto Ultra are trapped in their spawn. Irons up. ¿Cómo no se murió, güey? ¿Qué pido, güey, con esos hit Yes, that was markers? intentional. I tell you what, man, like we Oh talk my about how it's God, punishing bro. for defense, it is also very Inside. punishing for Vamos con offense. inside. There is a lot Buenísima, güey. of No vio la granada, qué overlays on chingados, güey. Casi Asilo, lo and matan. Kismet is going on a No. spree again. ¿Quién era? ¿Quién era? 4 in a row, and it's about his 90th Sandy. dolphin dive that he's hit so far of the series. Uy, menos mal no Great pushó, work güey. Si coming no in se from hubiera him. dado, It was güey. Toronto seeing some early success, but NYSL Buenísima, cabrón. Buenísima. Este Kismet es una riata, 5 in güey. a la verga. row right now from the Bulldog, but he's got more work to do. 3 members No, still güey. strong for Ultra. ¿Quién era el rato ahí arriba, güey? He does Puto get Scrappy, taken down, güey. so now Ultra have a little bit more control of the map. They should be able to close out this 8 point and extend time by a minute. 1 minuto y medio, güey. Y ya capturaron uno, güey. Está cabrón, güey. Están jugando perfecto los de Toronto. This is a very crucial moment in the game. You need to make sure you're getting kills. It's a massive Vamos, one equipo, from vamos, Kismet. equipo. Now he takes that map. That left side of the map pushes up towards green. Vamos con Now inside gonna que force se puede dar all of Skies, Ultra güey. to overextend and try to attack this through bottom mid. Bueno, ese lo dieron, güey. Nice, güey. Qué buena defendieron ahí. Coming in Eres from Skies, güey. Hydra and Skies, the Val Pals, as we like to call them now. But Vamos con Toronto Hydra. ends up finding Oh my those God. picks, which they actually end up finding Maldito a few. Kleenex, güey. He was going to put New York in a world Maldito of pain. Kleenex, There we güey. go, Kleenex. Able to No, drop se a lo few va a in the volver a dar. SMG. Buenísima. Puts a good Fucking Hydra, güey. usage. Let's go. Eventually falls, but he's Vamos con earned el Toronto. Scrappy. He's given his teammates a much better vantage point to work from. Biggest kill right now on the map is taking down Hydra. Once you take him down, you know No, where güey, everybody no. else is Están coming 3 from. en They're área, all güey. Es que sí squatting le debían haber down jugado estos güeyes, güey. towards that AC Dejaban building. solo a Priest en área, güey. Great shot from Sky to take down Qué Scrappy. mamada, güey. Toronto Vamos a Ultra perder, taking güey. the Valió second verga. tick is about to be in. They get the last player in. Priest, the No, closest güey, player no, to the no, ya no point tienen is gonna chance. be Hydra. Can he get there in time? I do not. Chingada madre, But güey. it comes over the top. Así debían haber jugado estos güeyes, cabrón. Y cómo me castra el inside, güey. Me cae mal ese, güey. Me cae mal, güey. Le pido 1v1 al pinche bodo, güey. La neta. No, no es cierto, güey. Me hace cagada, güey. Bueno, igual me cae mal, güey. El Scrappy un poquillo, güey. Is where Subliners find themselves. It's going to take a lot to dig themselves out now, Jay. Yeah, New York down 6 segments. Basically gonna have to win
2 offensive rounds if they want Es to que sí, jueguenla, güey. No dejen solo a Priest estar jugando objetivo. Ustedes métanse al área también, güey. O sea, con que se metan al área, güey, y uno cubra todos los spots, güey. O sea, que cubran arriba, güey. Bueno, es que sí está cabrón, güey, pero... O sea, básicamente que se metan más de uno al área, güey, con ese team, güey. Porque, o sea, Toronto, güey, capturó, güey, porque estaban 3, güey, en área, güey. Y en la primera ronda los Subliners estaba solo uno, güey. Pero en aquí ya hay 2, güey, aquí hay 2. Ojo que se viene B. No, se los van a dar a los 2. Y, güey, oh my god. No, bueno, están jugando pésimo aquí los Subliners, güey. No mames, no están matando nada tampoco, güey. Oh my god. 50 segundos. Y chinguense el fucking Kleenex a la Benji. Vamos con SnD, que se hizo una doble. Kismet se salvó y no supo. No, olvídalo, de nada le sirvió. Oh my god, güey, pobrecito de mi equipo, güey. Bueno, ya sienten a este güey, buenísima, cabrón. Sienten a este pinche bigotón, güey. Let's go. Buenísima, güey, ya con eso agarren B. Con eso agarran B, güey. Con eso agarran B y ya se les reinicia. No, Skies. Van a dar a Skies, güey, ya valió. Skies. Skies se salvó y ni supo, güey. ¿Va a tomar A entonces o qué? Sí, A, let's go. Sí, toman A, güey, sin pedos toman A. Ok, buen minuto. Minuto y medio prácticamente, güey. Sí, hay chance, güey. B está nada, güey. B está nada, güey. Si le hacen. Ah, con Skies, güey. Porque Scrappy le va a llegar. Oh, Kismet puede matar sin pedos a Inside, güey. Bueno, no, güey. Now it's on Kismet, the player that's going to potentially set up this pinch. Does he decide to play for that small kill? Yes, están jugando a duelo por equipos o qué chingados, güey. ¿Por qué no tratan de capturar, güey? Igual ya no hay nada serio porque ya están campeando estos dos, güey. Perfecto, güey. Scrappy, buenísimo, güey. Ya tomaron B, let's go. Así, güey, así deben de jugarla, güey. Todos en el puto área, güey. Nice. Todos en la pinche área, güey, a huevo. Así la deben de jugar, cabrón. They wiped him away. They had him in the back of the base, and slowly but surely you saw NYSL kind of doing a Vamos. What we saw Toronto do last time, right? Putting a body on A, putting a body on B. Se le ve. New York Subliners. Se le ve. Subliners. Se cogió a Toronto. 2-1, güey. Tenemos que ganar otra vez. Todavía se puede, güey. Todavía se puede, cabrón. Either they do it by kills or they do it by the segments. Oh my god, güey. It's Kleenex starting things off hot here in round number 4 with a double. Early aggression on towards this 8 point. NYSL try to play defensively on it. Hizo una encuesta en Instagram ahorita y la mayoría votó que ganaban los Subliners, güey. O sea, no nos podemos decepcionar, güey. Tienen que ganar, güey. That's going to be 3 dead. Look at the spawns for NYSL. They basically have to chalk this point up. It's going to be a 2-minute and 20-second hold at this B point. Can they do it? Y se le ve, puto inside, pinche bigotón. Vamos con Priesta. Ni pedo, güey, se cogieron a Priesta. Nice, güey. Al gula, güey, con la granadilla. Let's go, Kismet. Kismet es una verga, güey, no mames. Creo que mi top, güey, de New York es Hydra, Kismet, Skies y Priesta. Aunque ahorita está jugando un poquillo Priesta más que Skies, güey, entonces sería Hydra, Kismet, Priesta, Skies al último ahorita. One shot, güey. Casi 2 minutos, güey, les falta por capturar B, güey. Chance la perdemos otra vez, güey, qué mamada. So far pushed up, they don't have to worry about anyone on the pinch. They don't have to worry about anyone flanking or through green. So it's all about just trying to time these 4 kills at the same time, and the stack should come in. Kismet gonna try to work towards this late flank.
Oh my god, güey. Ya están tomando B, güey. GG's, güey. GG's, güey. No, güey, no hay chance. No hay chance, güey. Chinga madre, cabrón. Chinga madre. Carajo. As they're able to walk away with a very solid control victory. And it felt like at the very end another little sign of puta madre, 2-1, güey. Si ganan la que sigue ya valió verga, güey. Si Toronto gana la que sigue ya GG's, güey. Tenemos que ganar de a huevo. Tenemos que ganar de a huevo, güey. Yo no me acuerdo qué modo de juego sigue, güey, pero tenemos que ganar de a huevo, güey. Sea lo que sea. In favor of the Ultra Boys now. Ah, no mames. YouTube corto y nos vemos en la que sigue, va. Tenemos mucho chance en Hardpoint, güey. Marcador 2-1 favor Toronto. Si ganan esta, se acaba. Si ganamos nosotros, todavía hay chance, güey. Vamos, Subliners, vamos, Subliners. Es Hardpoint, güey. Estos güeyes ganaron la primera de Hardpoint. Entonces tenemos esperanza, güey. Hay una esperanza. Aún hay esperanza, bro. Aparte en este mapa la de Search and Destroy la jugaron perfecto, güey. Ahí se sacó la tula aquí con el clutch. Entonces andan peligrosos aquí, güey. Esta sí la ganan sin pedos, cabrón. Sí la ganan sin pedos. Y empezamos. To keep them focused on not losing this series, and it looked like no one stepped up. So NYSL just have to fight. They gotta fight and try to force game 5. Ojo, Plista se lo va a dar al Kleenex. No, Skies. Buenísima, güey. Buenísima, güey. A huevo les dije, güey. Let's go. Estamos dominando. Perfecto, perfecto. X-Men se va a dar al Kleenex. Nice. Ahí está defendiendo. Güey, no estamos defendiendo perfecto, güey. Vamos con el Scrappy que les quiere llegar por arriba. Híjole, güey, no se descuidaron, güey. Rompieron ahí toda la defensa, güey. Ya capturaron estos güeyes. Es que quisieron ir a rushear, güey. Quisieron hacer lo mismo que siempre, güey. Dejar a uno y salir a pushar todos los demás, güey. Pero bueno, igual ya no le quedaba nada a ese punto. Y bueno, por lo menos capturamos el que sigue, güey. Let's go. Oh my god, güey, ¿quién les dio la vuelta? No vi. Oh, el fucking Kleenex, güey. Chairs, wait. I'm laying down, watch your cross. Chairs, one shot inside. How many chairs? How many chairs? Wait for the shit up. Wait for the chairs. ¿Quién le hizo Shiron a quién? Last chairs. He's lobby dash, he's waiting for me. I'm nading him, he's Right. Buenísimo, güey, le llegan mucha ventaja, let's go. lobby finish. Lobby, I have him. Nice, good fucking shit. No, there's one here. No one there. Let's go. Good shit. You One storage. No, inside. Okay, dude. You guys want to go around? And then new storage. Let's go left. Go. Yeah. Calm down, guys, calm down, bro. You know? Tiene mucha ventaja, güey. Tampoco se confíen, güey, pero llevan mucha ventaja. Estos güeyes ya están esperando en el siguiente punto, güey. I don't see anything here. I hit him. Check our back left too. Dubs standing. He's out of the play. He's gonna call us Oh, yo, he's back in defense. No. Almost shot. Pues que se posicionaron perfecto los del Toronto, güey. Dark in the back. We're looking for Connector. Bueno, ya están rompiendo las líneas, güey, por lo menos. Let's go. Güey, ¿por qué no pushó, güey? No, güey. Hubiera pushado cuando estuvieron stuneados, güey. Por lo menos aventado las X-Mex. Luego Sky se suicidó, güey. Sky se suicidó. Vamos, güey, no los pueden dejar más tiempo, güey. Es que está solo, güey. ¿Dónde están los demás? Oh my god, güey, los están entreteniendo, güey. Dejaron a uno en punto, güey, y los demás están rushando, güey. Así los entretienen perfecto. No puede perder mi equipo, güey. Vamos, New York. No, le van a entrar a Hydra, güey.
As Toronto do a great job of bringing themselves back into this Let's go. game early on, but now it's time for Hydra to slay. A man of few words, but of much talent. That's Buenísima, without a güey, doubt. buenísima, Inside güey. Vamos as bien, well, vamos the other bien. side sits in a 5 spree. 2 players for either side working on streaks. The problem Pico for no Hydra, escucha que está however, abajo, is güey. that his teammates just lost the hill. Yeah, his teammates all just Cuidado, dropped cuidado. right behind him, no matter if he's holding down this bedroom control. But Skies and Priest No, güey, combined no, for el two. otro ya lo está esperando. Able to at least relieve that pressure forward now. At least you would think so, but Scratch Let's go, inside, Kismet, they Kismet! combine for three. Priesta does find the final 2-piece to get NYSL Ah, no, perdón. the final Era 20. Priesta, güey. Three. Te Great juro vi la shots cámara from de P. Kismet, Don't güey. find us up on a 4 spree. Fue buenísima, They're gonna be able GG's, to güey. Da maintain igual, güey. Da this igual lead, quién but haya they do sido, not güey. have that Tenemos rotation. Toronto Ultra gonna be fully set up control, for güey. next. Love to see that there at a Priesta. He's starting to wake up. Buenísima fucking And that's what Priesta, happened güey. on the opening Mercado. It was the Hydra show and it was Priesta. Both of these El guys were able pinche to Kleenex deliver. este, güey. And now they're going to call upon both of them to try to break over here at the diner. Great work from Hydra. Buenísima. Skies as well. No, Able to be there. maten That's este gonna be fucking two. inside, güey. Scrappy, however, Maten a inside, Asilo, cabrón. excellent crossfire. It's 2 for one side and it's about to be Pinche bigotón de all mierda, for the güey. other. Toronto Ultra, they have taken down some teammates, but they dropped everybody from NYSL. Another lead change very well could be inbound. No, les están sacando, les van a sacar un chingo de puntos ahí, güey. Buenísima, cabrón. Sáquenlos de ahí, güey. Sáquenlos de ahí a la verga. Buena, cabrón. Buena, güey. Está cardiaquísima esta partida, güey. No mames, güey. Están jugando ya. Ya no mames, estos güeyes ya están jugando la Champions ahora sí, güey. But NYSL just growing that lead even more. Every time they execute a break, get this final 20 seconds. Ultra need to stop the bleeding right here and now. Buenísima, güey. Le sacamos más puntillos, le sacamos más puntillos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Aggressive start to this hotel Hardpoint, but things begin to slow down. We talk about the parking lot. Este güey se los va a dar bien fácil. Bueno, menos mal se los llevó a uno, güey. Menos mal se los llevó a los Skies. But at least takes one with them, and that is an overall positive. Inside vamos con Hydra. Take a look at player. I think that's number 8. No, Sneaking around, and he's no, gonna be tienen muy buen sniffed spot out. este inside, güey. Great job there from Toronto. Again, when the game No, güey, tienen muy buen spot. Buena, Skies, feels like it buena, can start to go cabrón. their direction, but here comes the nades, here comes the stuns, tacticals, utility, everything in the back pockets have Oh been my god, tossed. güey. Es que It sí, seems güey, se like that is tardaron not mucho, gonna güey. break this Toronto setup. Yeah, my guy Kleenex has been sitting in this corner the entire No, time. estaba Hydra He's like, "Don't solo, worry, güey, guys, no. I don't need to do anything until Ya the mejor final esperen el que 15 sigue, güey. seconds." Get some greatly Ya sacaron un chingo uncontested de time. puntos. Ultra respond with a great hold. 20, So far, 20, that's 20, 260 holds. One on kitchen, one on platform. To now give themselves a 25-point lead. Güey, ¿por qué en vez de...? Güey, yo creí que iban a estar esperando el siguiente punto los de New York. Oh my god, güey. You just want to soak as much as you possibly can off of Buena P1. Priest. But Priest, my god. What a 2-piece. That was excellent work. They're from Priesta and Kismet. What, you got the Bulldog and you got P-Dog. What happens when you got both of them? I don't know. A whole lot of barking. Vamos con That's all I know. Stanley. Oh my god, sí se lo dio. And Scrappy at least Con su able to put in compa. a few. Again, last time around, Priesta it was contra... Toronto who got Buenísima some early picture. seconds, but it was New York that started Skies, to walk güey. away. With the No, se dio una overall point Priesta, güey. advantage, but back Buenísima. and forth we go. It is kill after kill Vamos, after vamos, vamos, kill. vamos, vamos. Really just a con el inside. pinstripe in terms of purple and yellow for the moment. Biggest emphasis, Oh however, shit, güey. is Si that no, New Hydra se York daba still inside, güey, hold sin on pedos. to those spawns for next. Toronto, as Stanley, they güey, wipe Stanley, away ¿dónde those final estaba, few güey? players, they're going to Oh, send sí. all 3, really the entire squadron now for the push. Oh, this is a great break from Ultra to get this final couple of seconds off the P1. While 2 of their teammates rotated through Diner. Pinched out the back and potentially are going to flip NYSL. You see where they're spawning. All the way at bedroom. So it's going to be a 2-on-2 battle. Ultra with early control. Priest is trying to do everything he can to Mames, stay nos alive sacaron towards 30 the back. puntos, güey. Try to maintain these spawns 40 for his team, puntos, but güey. Ultra are not worried about that at all. They're just getting as many seconds Nos as llevan chingo de possible. ventaja, That's going to güey. be 3. Last player up is going to be Nos llevan casi un Do punto they really entero, güey. spawns, though? We'll have to see. Scrappy see someone right in the corner from the right. He may be aware of it. Somebody's at least able to get out. That's going to be Priesta. And No, that has güey, just no, been güey. clean work. Tiene que So sacarlos far ya, from güey. Toronto, the spawns are closed, but it does not matter. And they're still going to spawn. Si llegan a They're still 200, spawning güey. from the top side of the map. 210, güey, ya It's se gonna be a acabó race esto. as Kleenex is set to head toward the kitchen. 200, It's no, sí, güey, everybody 210. up and diving away, trying to Ya escape está muy cabrón, güey, the line remontada, of güey. sight that Está muy Scrappy cabrón, was güey. holding. And why they will escape for the Güey, moment. empezaron dominando ellos, güey. Se apendejaron, güey. Qué mamada, güey. NYSL thought
this was going to be their lead, but in fact it is No, going güey, to ya be Toronto's. GG's, güey, ya As está. that's another 2 picks trying to break into the No creo que se aguanten todo el punto entero estos güeyes. Es la única esperanza, güey, que se aguanten todo ese punto entero, si no GG's. Van bien, güey, pero les quedan 45 segundos, güey, para aguantar ahí, güey. 45 seconds and counting. If you're Ultra, Si no se aguantan este punto, güey, o por lo menos llegan a 200, güey. No, güey, no. flip these spawns. You want to take control of the back. That's why you see Insight taking that long route through bottom bedroom. They are trading Con officially que towards the capturen el back, otro and now punto y the por lo menos spawn lleguen a is 200, so güey. they could Hay potentially not esperanza, get güey, the si break no, no. here, but they did the big picture job. Oh, but they might be able to win it. They actually might be able to win it here. Priest has to contest. No, no. Buena, güey, buena. Still, friend wise, you Buena, gotta güey. push for every single point, and with that break, it puts Toronto in such a better headspace. No, GG's, güey. Ya GG's. Puta madre, güey, ya perdimos. La única esperanza es este punto ahora, güey. No creo que aguanten todo lo que falta sin que los otros hagan 6 puntos, güey. No, güey. No, güey, no mames. No, ya está GG's. Kisme está solo, ¿no? Sí. No, GG's, güey. 4, 3, güey. 2, 1. GG's, cabrón. Ah, ufa, güey, qué coraje, güey. Qué coraje, güey. Se cogieron a mi equipo otra vez, güey. Se cogieron a mi equipo otra vez, güey. Ah, creí que iban a jugar. O sea, jugaron mejor que ayer, güey, definitivamente. Jugaron mejor que ayer, definitivamente, pero bueno, no fue suficiente. Güey, y aparte Ultra está más facilito que los Ravens, güey. Entonces, creí que iban a hacer más con punto, güey. Habían quedado por lo menos 3-2. No, ni pedo, güey. Esperemos que ya el otro fin de semana jueguen mejor, güey. Tienen toda una semana para pensar en todo lo que hicieron mal. Planear nuevas estrategias, güey. Cambiar los rushes, los soportes, güey. Y los objetivos, güey. El güey que juega objetivo. Pero bueno, yo para el próximo pondría así, güey. O sea, Skies, güey, que juega objetivo, güey. Skies las choqueó mucho, güey. Hydra y Kisme, güey, full rushers, güey. Y presta soporte, güey. Así yo lo pondría, güey. Pero en fin, espero que les haya gustado la reacción, YouTube. Denle un like, suscríbanse, compártanlo. Y nos vemos el próximo fin de semana con más reacciones de la CDL, de mi equipo, de mi bello equipo. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye.